अभिलिप्सा या पूर्व आपण कौन कौन प्रोजेक्ट रे काम करछंती ना लड़ी अपन डेब्यू रहउछ आज्ञा लड़े मोर डेब्यू रोचे केमिति कोन थिला पूरा जर्नी और एक्सपीरियंस केमिति कोन थिला जर्नी बहुत सुंदर थिला। बेसी लोक बालेश्वर रे बिलोंग करछंती तो केमिति प्राउड फील करछंती फास्ट तो मु बालेश्वरिया बोली मु बहुत प्राउड फील करे। शूटिंग सेट रे कोन थिला जेटा कि आज हमर हॉलीवुड तड़कार दर्शक को कहिबे मजा मस्ती तो करछु ता सहित बहुत सीरियस भी थिलो। अमित सर को डरंतु थाले बहुत डरू ए गोटे पूरा बंसी धरि कि हमर हीरो पूरा अछंती माने कोन राधा कृष्ण सीन किछि चलितला कि नहीं नहीं एक्चुअली हमर गोटे मधुमखा बंसी रे गोटे रोमांटिक सॉन्ग अछि केटा कोनले एते कमी देले सीक्रेट तो सेमति किछ नथले। नमस्कार हॉलीवुड तड़का को स्वागत करछि मु अर्चिता आसुची दिवाली को नेकरी पूरा ओडिसा कण सारा भारत में चलचंचल हेछि तो सेही दिवाली को आखि आगे रखिगिरी अशोक पतिंकर गोटे सुंदर मूवी आसुची लड़ेई ए फाइट टिल डेथ तबे हम पाखे अछंती लड़ेई रो जी अछंती फीमेल लीड आर्टिस्ट अछंती अभिलिप्सा चल तांग सहित कथा हबो। अभिलिप्सा केमती अछंती हाँ नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु मु बहुत भलो अछि। अभिलिप्सा या पूर्व आपण कौन कौन प्रोजेक्ट रे काम करछंती ना लड़ी अपन डेब्यू रहउछ आज्ञा लड़े मोर डेब्यू रोचे जे हम जते कि जानि छी आपण या पूर्व शॉर्ट मूवी मध्ये करिसेंती म्यूजिक वीडियो मध्ये काम करिसेंती आज्ञा सेमती किछि किछि शॉर्ट फिल्म मु करिछि आ सेमती किछि किछि म्यूजिक वीडियो भी करिछि। केमिति कोन थला पर एक्सपीरियंस जदी कहबा लड़े होची अशोक पति जे कि हम इंडस्ट्री रे जन बहुत बड़ डायरेक्टर और तांको सहित समस्त काम करिया को बहुत इच्छा करंती तो एते सुंदर गोटे टीम पाइचंती लड़े रो तो केमिति कोन थला पूरा जर्नी और एक्सपीरियंस केमिति कोन थला जर्नी बहुत सुंदर थिला आ अशोकपति सार सहित काम करके मु बहुत खुशी अछि निजो बहुत प्राउड फील करूछि काहे कि ना एते बड़ नामी दामी डायरेक्टर आम ओडिया इंडस्ट्री रे सार सहित काम करके बहुत भल लगे एक्सपीरियंस कथा कहबी जदी मु तो फर्स्ट बहुत नर्वस थिली सार को पाई मु कंफर्टेबल हेई पाली सार मते मु तो माने आगुरु किछिटा सिखी थिली गाइड मते भी करी चंती आगुरु मोर केते जण भाई मो कली किछि भी मते गाइड करी चंती ता सहित सेट रे मते अशोकपति सार भी बहुत गाइड करी चंती जोथि पई मु आज सफलता रे पहुंची छु बोली कहि परिबे। जदी कहबा जति कि मु जानि छी आपण बालेश्वर रो झियो कोनते बालेश्वर झियो पूरा सुंदरी रो खणी आउ आर्टिस्ट जदी कहबा बालेश्वर माने हम इंडस्ट्री रे बेसी लोक बालेश्वर रे बिलोंग करछंती तो केम प्राउड फील करछंती फास्ट तो मु बालेश्वरिया बोली मु बहुत प्राउड फील करे काहे कि ना समस्त को भाषा ठारू हम भाषा रो ही हमको जानि दियंते जे हम टिके हम लड़े जो हमें देखिबा तो लड़े पई तो कथा बा किंतु से लड़े रे गोटे डायलॉग आज मु अभिलिप्सा का मुहर सुनिबी टिके हमर देसी छुंक हमर बालेश्वर ढांचा रे बालेश्वर रे जते कहबी आपण माने जेमते कहंती कौन कौन करूछु कौन आमर सेटा को आमे कहू किसो करूछु केइटी के जाउछु काहे के जाउछु आउछु खाउछु किसो कथा नै कि किसटा करूछु जो कहंती तो लोक माने कमेंट मारंती कि नै बहुत कमेंट आसे तापरे भी समस्त जानि भी जानती जे जते बेला आमे कहू आ छुआ किसो करूछु तमे बालेश्वर की अच्छा एमिति किछ हेछि नै लड़े रो आपण माने माने चली छि आपनकर शूटिंग चली छि डायलॉग ता डिलीवरी टाइम रे भूल ले हमर खाइते जाइतेटा हेछि हाँ हेजी बाकी ताको मु किंतु सेट रे डायलॉग कहबा टाइम रे से खाइते जाइतेटा मु रखी नै बाकी सेट रो जते बेले कैमरा ऑफ तो मोर खाइते जाइते स्टार्ट हे जाय हमर देसी छुंकटा आसी जो देसी छुंकटा अछि केमिति कोन नुवा नवागत जने एक्टर भी आपन सहित डेब्यू करिसेंती जे कि पूर्वरो मध्ये बहुत सारा चाइल्ड आर्टिस्ट पर से काम करिसेंती तांको सहित केमिति स्क्रीन शेयर ता केमिति लागला तांको सहित मते स्क्रीन शेयर बहुत भलो लागिला काहे कि ना हमें दी जण बहुत फ्रेंडली भलिया काम करूतलु पाखापाखि एज रे जेहेतु आमे दी जण बहुत फ्रेंडली थिलु आ कंफर्टेबल भी थिलु दी जण सहित काम करिया पई बहुत भलो थिला। अच्छा एमिति शूटिंग सेट रे कोन थिला जेटा कि आज हमर हॉलीवुड तड़कार दर्शक को कहिबे एमिति कि खट्टा मिठा एक्सपीरियंस कोन थिला खट्टा मिठा एक्सपीरियंस जदी कहबी हमर जेटा कि गीत टाइम रे कहउची हमर जेटा डांस सॉन्ग जोटा थिला कांजी तोराणी सेही टाइम रे आमे बहुत मजा मस्ती तो करछु ता सहित बहुत सीरियस भी थिलो जेहेतु लोहित अक्षय से गुड डांसर से बहुत भलो डांस करंती बाकी मु नॉन डांसर मते डांस आसेनी अमित सर को पाई मु आज एते भलो डांस करिछि बोली लोके कुहंती मते भी लागुछि जे हां सर को पाई मु आज एते भलो करिछि सेइथरे जो सर को पाखरु गालीटा आमो भितरे जो कथा सर बहुत गाली करूछंती हमें काम करि पारिबु नाही ताले अमित सर को डरंती ताले बहुत डरू एबे भी मु सर को डरे आ मे भी सेही डर पाई आज मु से डांस रे सक्सेस पाइछि
ଯଦି କହିବା ଦିୱାଲି ରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମାନେ ଫଟାକା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଦିୱାଲି ଏମିତି କଣ ଫଟାକା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣା ପଡିଲାଣି ଲଢେଇ ପୁରା ଦିୱାଲି ମାର୍କେଟ କୁ ପୁରା ମାନେ ସରଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ଅଛୁ, ତା ସହିତ ବି ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛୁ ଆମେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗୀତ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ହିଟ୍ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ କଲେଣି ତ ସକ୍ସେସ ତ ମିଳିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୀତରେ। ମିଳିଲାନି, ବାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯେମିତି କି କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଗୀତକୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଦଉଛନ୍ତି ବି, ସେମିତି ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଅଭିଲିପ୍ସା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ବଂଶୀ ଧରିକିରି ଆମର ହିରୋ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସିନ୍ କିଛି ଚାଲିଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ମଧୁମଖା ବଇଁଶୀରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ହିରୋ ମୋର କୋଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି। ତ ଆମ ସିନେମାରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଅଛି ଯେ ସିଏ ଭଲ ବଇଁଶୀ ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ବଇଁଶୀ ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱରରେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲଢେଇ ମୁଭିଟା ଟିକେ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଲିଙ୍କ ହଉଥାଇପାରେ। ହଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିବେ ଆଉ। ମାନେ ଅଭିଲିପ୍ସା ଏଠି ମାନେ ଆମର ରାଧା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମେ ବି ପାଖାପାଖି ସେମିତି। ଆପଣ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏବେ, ରାଧା କି ନାହିଁ କହିପାରିବି ନା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବାକି ହଁ ମୁଁ ଲୋହିତ ଆକ୍ସେଙ୍କର ହିରୋଇନ ଏଇଟା କହିପାରିବି, ନାୟିକା କହିପାରିବି। ତ କେତେ ମାନେ ଲୋହିତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ଛୋଟ ବେଳଠୁ ସେ ସବୁ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କିଛି ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଟିଂ ସେଟରେ? ହଁ ସିଏ ବି ମତେ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର କିଛିଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କି ଡାଇଲଗ ରେ ହଉ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ କେମିତିକା ମୋଡ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେ ମତେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ଏଜ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ। ସେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଭିଲିପ୍ସା ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, ତ ମତେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ହଁ କିଏ ଜଣେ ଗାଇଡ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନୂଆ, ମତେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ମତେ ଜଣା ଏତେ ନାହିଁ, ବାକି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗାଇଡ କରି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୁଭିର ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଗଲା ଯେ ଅଭିଲିପ୍ସା ଆମେ ଚୁଜ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଉପରେ, ତ କେମିତି ଥିଲା ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ତ ଥିଲି, ତା ସହିତ ମତେ ମୁଁ ସେଟା ସିଓର ନଥିଲି ଯେ ହଁ ମତେ ମୁଁ ସତରେ କରୁଛି, ସତରେ ମତେ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଛି ନା ଏମିତି ଫେକ୍ କଲ୍ ବି ଆସେ ତାପରେ ପୁଣି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା କ୍ୟାନସଲ, ମତେ କନଫର୍ମ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାହେଇ ନଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେବେ କନଫର୍ମ କରାଗଲା ତାପରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ବି କନଫର୍ମ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କନଫର୍ମେସନ ମିଳି ସାରିଛି କି ନାହିଁ? ମିଳିସାରିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ କରିସାରିଲି, ମୋ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଲାଣି, ମୋ ଟ୍ରେଲର ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କନଫର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ମୋ ଘରକୁ କଣ ଜଣେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହଁ ସତରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେବେ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ ଥିଲା, ଫଟୋ ସୁଟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଜଣେଇଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଦିଦି ଜାଣି ସାରିଲେ, ଫଟୋ ସୁଟ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଜାଣିଲେ, ଘରେ କଣ କହିଲେ ବାବା ମାମା? ବାବା ମାମା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ବି ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ କାମ ପାଇଛି, ବଡ ପରଦାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଲେ। ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଢେଇ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଯେକି ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ କିସ୍ମତରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ବ୍ୟାନରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଅଶୋକ ପତି ସାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିରୋଇନ ହବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେଇ ବଡ଼ ହିରୋଇନ ଆକାରରେ ଆସିପାରିବି। ସେଇଟା କହିବି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଥିଏଟର ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନକୁ ବଜାଇ ରଖିବି। ଅଭିଲିପ୍ସା ନିଜକୁ କେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସର୍ଟ ମୁଭି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାନରରେ କାମ କଲେ, କେତେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ନିଜକୁ ମୋଡିଫାଇ କରିଛନ୍ତି?
हाँ चेंज तो मु बहुत करी फास्ट मु बॉडी कथा कहबी जदि मोर वेट टिके अधिका थिला जब मते ऑफर आसतिला सर मते कहले तते मासे भितरे 25 रु 30 केजी कमेबार अछि କରି ପାରିଲେ 25 रु 30 केजी मासे भितरे केमिति कमेबी सेटा तो इम्पॉसिबल जा कहबा था फिर भी मु कमी जाइतिला पाखापाखि 8 के 10 केजी मु कमी କଣ କଣ ଖାଉଥିଲେ ନା ଖାଉନଥିଲେ नहीं खाऊली ना न खाई ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ କହିଲେ ସିକ୍ରେଟ ଟା କଣ ଥିଲା ଏତେ କମେଇ ଦେଲେ सिक्रेट सिक्रेट तो सेमती किछ नथले बाकी मु टिके फूडी माने फास्ट फूड से मोर सेउडा बहुत फेवरेट किंतु मु सेउडा खाउ नथली ताको छाड़े कि सार मते कहले केवल ओट्स खाइबू आमर बालेश्वरिया माने आमर पखाळ सुखुआ किंतु सार कहले ना तते भात भी तते धीरे धीरे कमेबार अछि तो मु ओट्स आमर रुटी गोटे रुटी एमती खाई सिजा खाई निजको ପୁରା ସୁଟିଂ ଟା ସିଜା ଖାଇ ଖାଇକି ହେଇଗଲା सुटिंग न सुटिंग पूर्वरु सुटिंग रे मु बेले बेले खाई दिए लुचे कि हां सेति पे भी सार पाखरु गाली सुने हीरोइन के किए चॉकलेट दउची किए आनी कि से फास्ट फूड दउची से खाउची ତା ପାଇଁ ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେ ଚକଲେଟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଥିଲା ହିରୋଇନ हाँ से माड़ खाईनी बाकी सार पाखरु गाली सुनची किए आनी के दउची हीरोइन को चॉकलेट किए आनी के दउची से फास्ट फूड ताको खाइबा पई से मोटा हे जाउची तो सेति पे टिके लुचेई खाइबा पई पडुतिला फिर भी ନିଜକୁ କମେଇ ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି କହିବ ଅଭିଲିପ୍ସା ନାଟା ପୁରା ଲଢେଇ ଏଇଟା କିଏ କାହା ସହିତ ଲଢେଇ କରିଛି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିପାରିବେ କି ନିହାତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛି ସେମିତି ହିରୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ଯେ ଦିୱାଲି ମାର୍କେଟ ପୁରା ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମର ଅଶୋକ ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ମୁଭି ଆସୁଛି ଲଢେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କଣ ଅଛି ଆଉ ଦର୍ଶକକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହବ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେମିତି କି ଦଶହରାରେ ଆସିଲା ଚାରିଧାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ आमर भी आशा अच्छी जे आमको भी सेतिकी सपोर्ट सेतिकी भल पाइबा मिलिबो बोली दर्शकों को एतिकी कहबी अशोकपति सार को फिल्म केबे खराब हे नथिबो सार को फिल्म सब बेले सुपर डुपर हिट हेताय एटार आमे डेब्यू करूछु आमे नुआ आसीछु काम पई तो आपण मानको सपोर्ट हमको बहुत मात्रा रे दरकार दिवाली रे आपण मान तो जानि सारलेनी दिवाली रे हम फिल्म आसिया पई जाउची बस आपन को एतिकी रिक्वेस्ट दिवाली रे आपन को पाखरे जो भी हॉल अच्छी से तो आम फिल्म आसो आपण मैंने देखा जिबे आमको सेतिकी सपोर्ट करेंगे आम फिल्म जदि भल थी आमको आग को नापी आपण मान आम आग को जावाई आपण मान सपोर्ट आमको बहुत मात्रा रे दरकार अब लड़ईटा कौ दिन होउची को डेट रे डेट एते पर्यंत आमे भी कन्फर्म करि पारि न बाकी आमे एतिकी जानिछु आमे दिवाली रे आसु दिवाली को पूरा घमाघट लड़ईटा हबो दर्शक पूरा माने जति देखा गलानी पोस्टर रे पूरा भयानक लुक अच्छी पूरा हीरो हिरोइन करा तो मते तो लुक बहुत भल लागला अभिलिप्सा सहित जति एक्सपीरियंस शेयर कले से मूवी रो तो मते तो बहुत भल लागला आशा करछि आपन मध्ये फिल्म ता बहुत भल लागियो काहे नुवा कांसेप्ट को लेकरी अशोकपति सर सबले आसंती आ एई मूवी रे लड़ाई जो नाट है किए कहा सहित लड़ाई करछि और काहे की लड़ाई करछि तो आपण सेटा दिवाली दिन आपण का फैमिली सहित आसंतु आपण नियरेस्ट सिनेमा हॉल आ गोटे सुंदर नुवा नियारा मूवी आनछे अशोकपति सर आपण देखंतु और दिवाली रे भरपूर आपण भाबिबेनी कि एटा कॉपी कि कोठू एटा को होना जे सेमिति किछि नै एटा एक्चुअली गोटे बरहमपुर आमे सब शूटिंग करिछु बरहमपुर गोटे रियल स्टोरी ऊपर फिल्म ता बना जाय छी आ एथरे आपण बरहमपुर रे मैक्सिमम आर्टिस्ट हमर बरहमपुर रे भी अछंती बरहमपुरिया लैंग्वेज रे फिल्म ता हे छी गोटे रियल स्टोरी को नै के फिल्म बना जाय छी आपण मानु को एति कि हमर आशा अछि जे आपण मानु बहुत भलो लागिवो आमे माने हम 100% देछु खाली आमे नु हम सहित भी बड़ बड़ कलाकार माने अछंती हमर सीनियर आर्टिस्ट माने अछंती से माने बहुत बढ़िया एक्टिंग करंती आपण माने जानि छंती जेमिति कि विभास भाई कृष्णा कर भाई जो गैंग्स ऑफ पुरी 2 रे थिले कृष्णा कर भाई घमाघट रे विभास भाई सेमिति हमर हमर मांकेकर बापा जी हमर प्रीति भाई बेकारियानुको सी भी अछंती तो आमे बहुत बड़ बड़ कलाकार फुलन मस्ती हबो दिवाली मार्केट रे निश्चय पूरा जबरदस्त लड़ाई हबो
तब शुणुले अभिलिप्सा जो प्रकार कथाटे कहले जे कॉपी फिल्म को लेकिन गोटे गोटे कॉन्सेप्ट मुंडर रही जाउची जे ओडिया लोक माने कॉपी फिल्म ही करती किंतु एटा लड़े गोटे सत्य घटना पर आधारित रही घटनाटा कौन आपन को फिल्म देखा पड़ो जोटा कि दिवाली दिन दिवाली समय रिलीज होची आपनकर नियरेस्ट सिनेमा हॉल रे आपण जांतु और दिवाली रे भरपूर मजा नियंतु।